सन 1988 اندرون سندھ بروز ہفتہ۔ اندرون سندھ میں موجود اس بے نام چھوٹے سے حسین گاؤں میں اس وقت سپہر کا سما تھا۔ گاؤں میں موجود باغ میں پیپل کے گھنے درخت کے تلے 5 سہیلیوں کا ٹولہ بیٹھا خوش گپیوں میں مصروف تھا، جو گاؤں میں آفت کی پرکالہ کے طور پر جانی جاتی تھی۔ بابا جان بتا رہے تھے، چند شہری بابو گاؤں کو سیر کو آ رہے ہیں اور وہ تمہارے بائی کے ڈیرے پر ٹھہریں گے۔ نین تارا ہاتھ میں موجود کچی املیاں تھامے، جنہیں کٹارے بھی کہا جاتا ہے، بالوں نے پاس بیٹھی نین سے استفار کیا، جس نے املی منہ میں ڈالے ایک آنکھ دبائے اس کی جانب دیکھا، جبکہ باقی دوستیں بھی تمام باتیں بھولے پرجوش سی اس کی جانب متوجہ ہوئی، جو سب سر کی گھٹنوں تک آتی کرتی اور گھیردار شلوار میں ملبوس، ریشمی دوپٹہ سینے میں پھیلائے، سیاہ گنے بالوں کو پراندے میں قید کیے، گلابی لبوں کو مختلف جامیوں میں ڈھالتے کچھ بولنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن زبان میں گھلتا املی کا ترش اسے کوشش کو ناکام بنا رہا تھا۔ سورج کی تپتی شعاؤں کی تپش قدرے کم تھی، جو اب اس کی شہد میں ڈوبے نین کٹوروں میں بڑھتے ان کی گہرائی اور خوبصورتی میں اضافہ کر رہی تھی۔ کاجل لگی شہد رنگ غزالی آنکھیں جادوئی سحر خود میں بسائے ہوئے تھی، بیضوی چہرہ سرخ و سفید رنگت کا حامل تھا، باریک لب ہر مصنوعی رنگ سے پاک گلاب کی پنکھڑیوں سی رنگت رکھتے تھے، چھوٹی سی ناک جس میں چاندنی کا چھلا جگمگا رہا تھا، وہ چلتی پھرتی حسن کی مورت تھی جسے بڑی مہارت اور فرصت سے تراشا گیا تھا۔ صنف مخالف کیا اس کی ہم صنف بھی اس سے فدا تھی۔ نین تارا دل اویز، سردار دل اویز کی لاڈلی بیٹی۔ بابا جان نے ذکر تو کیا تھا لیکن میں نے دھیان نہیں دیا۔ بلاخر اس کی کوشش رائگاں نہیں گئی۔ تسلی سے کہتے ہوئے اپنی لاپرواہی کے سبب اپنی تمام دوستوں کو ناگوار کو سریکتی۔ لو بھلا اتنی لاپرواہی نین، تمہیں تو پرجوش ہونا چاہیے۔ روشنیوں اور رنگینیوں سے جگمگاتے شہر کو چھوڑے وہ لوگ ہمارے سادہ سے گاؤں میں آ رہے ہیں، وہ بھی سیر کو اور ہماری ثقافت کے بارے میں معلومات حاصل کرنے۔ اسے ہم اپنی خوش نصیبی سمجھیں یا ان کی بدقسمتی؟ بانو فوراً اپنی ناگواری کا اظہار کرتے اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھے دہائی دینے والے انداز سے بولی۔ نین نے ماتھوں پر شکنوں کا جال بچھائے اس کی جانب دیکھا۔ شہر کی گہما گامی اور شور وہ سکون کہاں ہوگا جو گاؤں کی خاموشی میں ہے؟ شہر میں بھلا کہاں ایسی تازگی بخش فضائیں گردش کرتی ہیں جو سانسوں کے رستے رگ رگ میں بس جائے؟ ان کی خوش نصیبی ہے یہ کہ وہ ہمارا گاؤں دیکھنے آ رہے ہیں اور ہماری میزبانی کے شرف حاصل کریں گے۔ اسے قطعی برداشت نہیں ہوئی تھی اپنے گاؤں کی برائی۔ تازگی بخش ٹھنڈی ہوا میں سانس بھرتے وہ منہ بناتے ہوئے بولی، بس کرو تم دونوں اور میری بات سنو، مجھے نا بڑا تجسس ہے شہری لوگوں کو دیکھنے کا اور ملنے کا۔ ساتھ بیٹھی نائلہ بانو کو کچھ کہنے کے لیے لب وا کرتے دیکھ ان دونوں کو ٹوکتے پرجوشی سے بولی تھی۔ باقی سہیلیوں نے بھی اس کی تائید میں سر ہلایا۔ کیا وہ خلائی دنیا سے آئی کوئی مخلوق ہوتے ہیں؟ وہ بھی ہماری طرح عام انسان ہوتے ہیں، ان کے بھی 2 ہاتھ 2 پاؤں 2 آنکھیں اور دھر ہے۔ نین نے ناک چڑھاتے ہوئے تیکھے نظریں نے کہا۔ نائلہ نے تعصب سے اس کی جانب دیکھا، جس نے پل بھر میں ان سب کی پرجوشی کو ہوا کیا تھا۔ آخر ہوا کیا ہے نیل؟ جب ہم شہر سے آنے والے مہمانوں کا ذکر کر رہے ہیں تو جلتے توے پر بیٹھی سلگ رہی ہے، اور تو اور جب سے آئی ہے تب سے چاند سے سونے چہرے پر اداسی کی چادر اوڑے رکھی ہے۔ ان کا معمول تھا کہ روز 5 سہیلیاں ملتے باغ کی سیر کو نکل آیا کرتی تھی، پھر سورج ڈھلنے تک وہ ٹیوب ویل باغ کھیتوں میں شور و گل مچاتی اپنی زندگی جیتی، پگڈنڈی کے راستے گھر کو ہو لیتی۔ لیکن آج نین کا اداس چہرہ اور اس کی بات پر بات مشتعل ہو جانا ان سب کو شک و شبہات میں مبتلا کر گیا کہ یقیناً کچھ ہوا ہے، ورنہ نین اور اداسی دونوں سمندر کے 2 کنارے تھے جن کا ٹکراؤ ناممکن سی بات تھی۔ بس سہیلیوں کا پوچھنا ہی تھا کہ موٹے موٹے شہد رنگ کٹوروں میں نمی نے بسیرا کیا بتاؤں میں، میرے ساتھ کیا ظلم ڈھایا گیا ہے؟ بھائی صاحب نے میرا ڈیرے پہ جانا بند کر دیا ہے، میرا راجو میرا منتظر میری راہ دیکھتے دیکھتے اندر ہی اندر ٹوٹ رہا ہوگا، لیکن یہاں کسی کو میری اور اس کی فکر نہیں۔ بھائی صاحب کا فرمان ہے جب تک شہری مہمان ڈیرے پر ٹھہریں گے تب تک وہاں کوئی نہیں جا سکتا۔ میں تو بالکل نہیں، سو کرتے وہ معصومیت سے بولتی ان سب کا کلیجہ چیر گئی۔ سب نے دہل کر دل پر ہاتھ رکھا۔ راجو اس کی گائے گلابوں کا بچہ تھا جسے بچپن سے نین تارا نے پالا تھا، سبھی اس کے راجو سے لگاؤ سے واقف تھے، دونوں ایک دوسرے کے بنا رہ ہی نہیں سکتے تھے۔ لیکن اب شہر سے اس گاؤں کے کلچر کو میگزین کے پہلے صفحے کی زینت بنانے کے لیے آنے والے مہمانوں کے سبب دونوں کو یہ ہجر سہنا پڑ رہا تھا، اور یہ سب ان کلموہے شہری بابوؤں کی وجہ سے ہوا ہے جنہیں ہماری ثقافت اور رسم و رواج کو بڑے سے روزنامے کے پہلے صفحے پر درج کرنا ہے۔ زکام زدہ آواز میں کہتی وہ ان سب کا دل پسیج گئی۔ میں تو پہلے ہی کہتی تھی کہ تمہارے بائک کے ساتھ کوئی دماغی مسئلہ ہے، وہ اپنے گاؤں میں غیروں کے آنے پر ہم منہ چھپائے حویلی میں تو بیٹھنے سے رہے، بے جا پابندیاں ساری۔ تو خاموش ہو جا نین، میں دیکھتی ہوں تجھے کیسے وہ راجو سے نہیں ملنے دیتے، ہم جائیں گے راجو سے ملنے۔ نائلہ نے ضمیر کا ذکر کرتے منہ کے مختلف زاویے یوں بنائے تھے مانو املی کی جگہ
कड़वा बादाम चबा लिया हो। मुंह बनाते हुए कहते हुए नैन को अपने सीने से लगाए पचकारने लगी। नैन जो खामोश आंसू बहा रही थी, लब पेन से आंखें उठाए उसकी जाने देखा। नायला, इंसान बात वो करे जिस पर कायम रह सके। भाई साहब के सामने तो तू जुबान चला नहीं सकती, ताला लग जाता है तुझे कि गुमान हो कहीं तू गूंगी तो नहीं। उनकी मौजूदगी में थर थर कांपती तो मेरी पुष्ट पर छुप जाती है। और बातें देखो। नैन ने उसकी तमाम बहादुरी को आग में झोंका था। असलियत बताते। नायला ने बामुश्किल मुस्कुराते उसकी जाने देखा। इसमें मेरा क्या कसूर? तेरे भाई का चेहरा ही किसी जला से कम नहीं। माथे पर बल यूं सिमटे रहते हैं जैसे मानो इस दुनिया में आते हम पर एहसान फरमाया हो। और तो और उसे तो मुस्कुराना भी अपनी शान के खिलाफ समझते हैं। ऐसा भी क्या रोब दबदबा कि अगला इंसान अपने दिल की बात ही ना कह पाए। नायला संजीदगी से कहती अपनी आंख के कोने पर ठहरा नमकीन पानी साफ करके। एकदम ही उदासी ने उन चाहती चिड़ियों को अपनी लपेट में ले लिया था। एक बार बहादुरी दिखा और बोलते, तू उनसे मोहब्बत करते हैं, या तो आर या पार। रेशमा ने मशवरा देते दोनों हाथ जाड़े। इस आर या पार के खेल में मेरी सांसें दांव पर लगी होंगी। कबूल किया तो नायला जिंदा, दत्कार दिया तो नायला मनो मिट्टी तले जा सोएगी। नायला ने भराए लहजे में जुनून से कहते उन सबको धम किया। नैन अपनी जान अजीज सहेली की मोहब्बत से आशना हर दिन बस यही दुआ मांगती थी कि रब कोई राह निकाले और वो दोनों एक हो जाए। चल दिवाली, पागल जैसी बातें मत कर, कोई किसी के लिए नहीं मरता। नैन ने माहौल की कशीदगी को कम करने की खातिर हाथ चलाते हुए कहा, मोहब्बत में मर जाते हैं। नायला के लहजे में वही जज्ब था जो कुछ पल पहले उन सबने महसूस किया था। ऐसी भी क्या बला है मोहब्बत जो इंसान को खा जाए? नैन हाथ थोड़ी तले रखे बमें रेज किए सवाल गोही। न जाने क्यों दिल ने चाहत की थी इस खूबसूरत से जज्बे को जानने की, और सामने बैठी लड़की से बेहतर उसे कोई और मोहब्बत के बारे में बता ही नहीं सकता था। वो मोहब्बत में पागल लड़की अपने इश्क के मराहल तय कर रही थी। मोहब्बत एक रोग है जो इंसान खुशी खुशी तस्लीम करता है। अमर बैल देखिए, मोहब्बत अमर बैल की मानद किसी वजूद से लिपट जाए तो उसे अंदर ही अंदर खा जाती है। चंद खुशनसीब होते हैं जो मोहब्बत हासिल कर लेते हैं, और बाकी वो बदनसीब जिनका रोम रोम तो मोहब्बत में दर होता है लेकिन झोली खाली और वो तादामिन रह जाते हैं। मोहब्बत में नाकामी इंसान की सबसे बड़ी शिकस्तों में से एक है। कामयाब मोहब्बत परवान चढ़ी चली जाती है, खूबसूरत से खूबसूरत तरीन होती चली जाती है, और नाकाम मोहब्बत वो दिल के उस गुंजान गोशा की काल कोठरी में कैद हो जाती है जहाँ इंसान झांकना भी चाहे तो झांक नहीं सकता। यही नाकाम मोहब्बत का इख्तिताम है जो इस कॉल कोठरी में दर्द बन कर पलती है। ऐसा दर्द जिसका कोई तोड़ नहीं, जिसका कोई इलाज नहीं। गैर मरी नुक्ते को तकते वो रवानी से कहती सबके रोंगटे खड़े करके। नैन तारा बिना पल के चुपकाए उसे यूं देख रहे थे जैसे उसका तनो मन समात बना हो। न जाने कैसी सर्द लहर थी जो उसकी रीढ़ की हड्डी में दौड़ी थी। समझ गई मैं, ये मोहब्बत उन दीवानों का काम है जिन्हें जिंदगी और खुशियां प्यारी नहीं। नैन ने एकदम सख्ता तोड़े गोया हुई। जिंदगी और खुशी किसी प्यारी नहीं होती नैन, बस मोहब्बत जब जगड़ ले तो इंसान सब चीजों से बेनियाज हो जाता है। उसकी जिंदगी में मोहब्बत और खुशियां भी मोहब्बत। लायला ने उसकी बात का जवाब कदरे हल्के फुल्के लहजे में दिया। ना भाई, मुझे तो मेरी खुशियां, ये हंसी, ये खिलखिलाटी बहुत प्यारी है। मैं तो इस रोग से 100 गज दूर रहूंगी। मुझे नहीं कबूल मोहब्बत और उसका ये दर्द। नैन हंसते हुए बोली। नायला उसकी मासूमियत और लापरवाही पर ताज्जुब में सर हिला के, मोहब्बत से जो दूर भागता है मोहब्बत उसका पीछा पकड़े, उसे अपने तलसुम में कैद कर दे, उस पर तसल्लुत जमाने का इरादा बांध देती है। नायला ने उसे मोहब्बत के एक और पहलू से आगाह किया। नैन की हंसी सिमट गई, दिल जोरों से धड़का जैसे इस बात की तायद कर रहा हो। कभी कॉलेज का कोई सबक इस तरह बयान किया है फिलॉसफर नायला, जिस तरह आप मोहब्बत का दर्ज दे रही हैं? बानो जिसका तमाम ध्यान और तवज्जो अपने हाथ में मौजूद कटारों पर था। तंजिया मुस्कान लोगों पर सजाए गोया होते उन दोनों की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कर गई। नायला ने खा जाने वाली नजरों से उसकी जाने देखा। देखो तो सही, बोल कौन रहा है जिसे सबक तो याद रहते नहीं लेकिन हर एक रोमानी गीत रट जाता है। नायला ने भी हिसाब बराबर किया। उफ, बात का आगाज कहाँ से हुआ था और तुम लोग उसे घसीट घसीट कर कहाँ तक ले आए? रुखसार जो कब से खामोश बैठी उन सबकी बातों से हुज उठा रही थी, अपने झंझलाहट में बोली थी, मेरा राजू। लैन को फिर राजू की याद सताने लगी। दुपट्टा मुंह पर रखे वो दहाइयां देते आंसू बहाने लगी। ये बात अलग थी कि अब शरबती निगाहों में नमकीन पानी मनकूद और शरारती चमक तेरा जमाए बैठे थी। हम राजू से मिलने जरूर जाएंगे और एक नजर उस शहरी मेहमान को देख भी आएंगे, वो भी छुपते छुपाते। रेशमा ने चुटकी बजाते हल पेश किया। और ये कारनामा हम कब सर अंजाम देंगे? नायला ने पुरजोशी से पूछा। नैन ने आंखें छोटी की उसकी जाने देखा। वो सब मुझ पे छोड़ दो, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुम इस कदर अताउली हो रही हो उन्हें देखने के लिए। खबरदार,
जो मेरे भाई की मोहब्बत में गद्दारी की। नैन ने कमर पर हाथ रखे तीखे लहजे में बाकी सब भी निगाहों में तीखापन लिए मोहब्बत की फिलासफर को देखने लगी, जो कुछ पल पहले अपने इश्क के कसीदे पढ़ रही थी। नायला घर पर आई। मुझे सिर्फ तजस्सुस है और मैं तो सिर्फ उनके साथ मौजूद सामान देखना चाहती हूँ, वो कैमरे वगैरह। नायला ने फौरन सर झुकाए सफाई पेश की। सब उसके यूं मनमनाने पर हंस दिए। ओए चाचा बख्श, रुखसार हंसते हुए यकदम चीखी। सबके चेहरे की हवाइयां उड़ी। पलट कर लाठी पकड़े उनकी जानिब दौड़ते बख्श चाचा को देख वो सब हवास बागता सी हो, और फिर वहां पकड़म पकड़ाई का एक खेल शुरू हुआ। हाथ में ढेरों कच्ची अम्मियां थामे वो पांचों की पांचों सटपट दौड़ती यूं भाग रही थी, मानो दौड़ में अव्वल आना उन सबका जुनून है। पगडंडी के रास्तों में दाएं बाएं गिरती संभलती बख्श चाचा को खुद को कोसने पर मजबूर कर गई थी। मैं कैसे भूल गया कि ये शरारत की पुड़िया कभी हाथ नहीं आती। अरे शर्म नहीं आती एक ज़ईफ इंसान को यूं अपने पीछे दौड़ाते हुए। चाचा बख्श घुटनों पर हाथ रखे हाँफते हुए बोले। पांचों खिलखिला कर हंस पड़ी। आप भी तो यूं हमारे पीछे दौड़ते हैं कि जैसे जरा सी इमली आपको करोड़ों का नुकसान करवा देगी। नैन ने पलटते हुए हंसते हुए कहा। चाचा का मुंह हैरत की ज्यादती से खुला। जरा सी? पूरा दरख्त गंजा कर जाती हो तुम लड़कियां, फिर तुम्हारी चाची मुझ पर चीखती है। चाचा चीखे। माजरत बख्श चाचा, वो आपका घरेलू मसला है और हम मासूमों को घरेलू मसाइल से कोई वाबस्तगी नहीं। होती तो जरूर हल बताते। अल्लाह हाफिज। दो जोरों से चीख कर कहती वो पांचों अपने अपने घरों को होली। गाँव की रौनकें हैं, जब ब्याह जाएंगी तो रौनक इस गाँव से जुदा हो जाएगी। बख्श चाचा नफी में सर हिलाते मुस्कुराते हुए कहते आप इस बाग की राह पर होलिए। रोज उनकी 5 से 10 मिनट की दौड़ तय थी। ये लड़कियां उनके बाग में चोरी छुपे आते उनके फलों की जो चोरी कर जाती थी। 3 दोस्तों का काफिला गांव में दाखिल हुआ था। जमीर के खास आदमी की सरबराही में उन्हें डेरे तक लाया गया। स्याह शर्ट और बेल बॉटम बेल्ट में मलबूस, गले में जदीद कैमरा लटकाए, स्याह बालों को जल की मदद से पीछे को सेट किए, इश्तियाक से हर चीज देखते कैमरे की आंख में कैद कर रहा था। स्याह दाढ़ी और घनी मूंछों से सजा चेहरा वजीहा था। स्याह निगाहों में एक खास चमक ने अहाता कर रखा था। शहतून नाक और अनाबी लब जिनके कोने स्याही माई उसकी सिगरेट नोशी को वाज़ेह कर रहे थे। वो सुबहान रऊफ था, अखबार जहां का मशहूर राइटर और फोटोग्राफर। साथ उसका दोस्त अजमीर और एक असिस्टेंट मौजूद था। उम्मीद करता हूं आपको किसी तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ा होगा मंजिल तक पहुंचने में। स्याह शलवार कमीज में मलबूस, सर पर दस्तार सजाए जमीर अपनी क्रीम रंग की शॉल कंधे पर सही करते कुछ नुईदी से बोला था। नहीं, तमाम सफर आराम और सुकून से गुजरा। अलबत्ता हसीन मनाजर ने आंखों को खैरा जरूर किया था। सुबहान ने जमीर से मुसाफा करते मुस्कुराते हुए कहा अजमल आपको आपके कमरे दिखा देगा, मुझे एक जरूरी जिरगे में शिरकत करनी है। इंशाल्लाह वापसी पर आपसे मुलाकात होगी। अपने खास मुलाजिम की तरफ इशारा करते वो माजरत करते वहां से रवाना हुआ था। एक जरूरी जिरगे में शिरकत लाजमी थी, वरना वो मेहमानों को तनहा छोड़ने का कायल नहीं था। सुबहान अजमल की तकलीफ में आगे बढ़ते डेरे पर मौजूद कमरों की जाने पड़ गया। सफर हसीन जरूर था, लेकिन थकान भी हद से सवा थी। कुछ देर आराम करने का ख्याल फिल वक्त अच्छा था। अगर पकड़े गए तो नाखून को दांतों तले कुतरते वो अपने सामने खड़ी नैन्सी गोया हो, जो दीवार के साथ लगी कोई शय तलाश कर रही थी, जिससे चढ़ते वो दीवार के पार देख सके। डेरे और हवेली के दरमियान एक दीवार थी, जिसने जमीन को 2 हिस्सों में बांट रखा था। वो दीवार से पार डेरे का हर कोना वाज़िया देख सकती थी। उफ़ो, भाई साहब हवेली क्या गाँव में ही नहीं है। जब तक आएंगे तब तक हमारा काम हो जाएगा। अभी महज मैं सूरत हाल का जायजा ले रही हूँ। नैन ने अपना सर पीटते कहते पास रखे बड़े से पत्थर को उठाते दीवार के साथ लगाया। रुखसार, रेशमा, बानो और नायला खौफ से थर-थर कांप गई थी। लितकीन तजस्सुस के हाथों मजबूर वो इस वक्त नैन के साथ यहाँ मौजूद उसे पत्थर पर चढ़ता देख रही थी। दीवार के उसके पार क्या हो रहा था। वो एक तवील नींद से बेदार होता कमरे से बाहर निकल कर आया कि दीवार पर नजर पड़ते वो मारे तजस्सुस वहां काम करते मुलाजिम से गोया हुआ। दीवार के उस पार हवेली है। मुलाजिम काम में मसरूफ जवाब देता वहां से रवाना हुआ। सुबहान ने मुलाजिम की पुश्त को तकते दीवार पर अपनी नजरें मरकूज की। न जाने दिल में क्या समाई के कदम दीवार की जानिब बढ़ते चले गए। दीवार के नजदीक आते हुए इस पार से आती आवाजों को सुनते मुतजस्सिस हुआ। नैन, अगर किसी की नजर तुम पर पड़ गई और उन्होंने जमीर से जिक्र कर लिया तो क्या होगा? नाला के दिमाग में ढेरों वसवसे थे, जिनमें एक वसवसा ये भी शामिल था। क्या होगा? भाई साहब की कून अशाम निगाहें होंगी और हमारे झुके से। मैं तो साफ कहकर अपना दामन बचा लूंगी कि नायला देखना चाहती थी शहर से आने वाले मेहमानों और खासतौर पर उनके सामान को। शहद रंग आंखें पटपटाते और मासूमियत और शौकी से कहती नायला को 440 वॉट का झटका दी गई थी।
लैला ने आंखें फाड़े लब वाके उसकी जाने देखा, जो इसे बेयकीनी की मूरत बने देख लब चबाते अपनी मुस्कुराहट जब्त कर रही थी। गांव बसा नहीं, लुटेरे पहले आ गए। मोहब्बत का इजहार, इकरार और एतराफ हुआ नहीं तो तुम पहले ही मेरे मोहब्बत को दुश्मन बन बैठी हो नैन। नायला ने सदमाई कैफियत में कहा। नैन मजीद जब्त न कर सकी, खिलखिला कर हंस दी। दीवार के उस पार खड़ा सुभान, जो माथे पर पल लिए तीनों सरगोशियों को सुन रहा था, इस खनखनाती हंसी को सुनते मुस्कुरा दिया। पहले शोखी में डूबी आवाज, फिर यह हंसी, तो जो दिल में हलचल मचा गई थी। दिल में बेसाख्ता उस बड़ी पैकर को देखने की ख्वाहिश आ गई थी, जिसे महज सुनते ही उसका दिल का मौसम बदल गया था। वो बेइख्तियार हुआ, पास पड़ा स्टूल उठाए दीवार से लगाए स्टूल पर चढ़ने लगा। वहीं दूसरी तरफ नैन ने हंसते हुए कहते रूप पलटा, मैं मोहब्बत की दुश्मन कहाँ, मैं तो बस मोहब्बत से दूर रह। और ये उसकी तलाश थी, मोहब्बत ने उसे झगड़ा। शायद रंग निगाहें हैरत से वाह हुई, लबों से लफ्ज को खींचते अदा किया, क्योंकि दूसरी जानिब दो स्याह निगाहें यकटक उसे देख रही थी। माथे पर गिरे रेशमी बाल उसकी पलकों को छू रहे थे। ऊंची दीवार ने दीदार में खलल डाला। महज उस बड़ी पैकर के स्याह रेशमी गेसुओं और हैरत व इस्तजाब से फैली शहद रंग काजल से लबरेज आंखें नजर आ रही थी, जिनकी गहराई में वो खुद को डूबता महसूस कर रहा था। ये तो शहद के प्याले थे जो स्याही की लपेट में थे। दिल में कुछ पल पहले जो हलचल मची थी, अब वो तबाही में बदल गई थी। दिल की दुनिया उलट पुलट हुई थी। निगाहों से निगाहों का मिलना एक ऐसा तसादुम था कि हवाएं साकिन हुई थी। इर्द गिर्द खोता शोर कहीं दूर सोया था। एक ताकतवर जज्बे ने दिल के दर पर दस्तक दी, और सुबहान रऊफ इस दस्तक पर दिल का दर खोले मोहब्बत को दिल का मकीन बना गया। जबकि नैन तारा उस शख्स की निगाहों की हदद से पिघलते, दिल को यूं शोर मचाया महसूस करते। खौफसदा हो नैन, समीर आके हवेली की पोर्च में जीप के टायर चट रहे थे। रेशमा, रुखसार और बालों को जलावे की मानित वहां से गायब हुई थी, जबकि नायला ने नैन को झुंझोड़ते होश दिलाया था, क्योंकि अगर वो होश में ना आती तो कुछ पल बाद जमीर को रूबरू देखते नायला जरूर बेहोश हो जाती। नायला की आवाज ने दोनों के गिर्द बंधे एक अनदेखे हिसार को तोड़ा। नैन बिजली की तेजी से पीछे को हटते जमीन पर कूदते राहदारी की जानिब आ गई। दिल का इस कदर शोर मचाना उसके खौफ में इजाफा कर रहा था। नैन, ज़ेर-लब नाम दोहराते वो अब मुस्कुराती निगाहों से नैन की कुश्त को तक रहा था। अपनी कमर पर निगाहों की तपिश महसूस करते नैन पलटी। स्याह आंखों को खनूस खुद पर टिका देख उसकी तेज धड़कती धड़कनें साकिन हो ढीठ। ज़ेर-लब सुबहान को लकब देती वो फौरन रुक पलट की, सीने में सर उठाते बेनाम जज्बात। दिल की बदलती हालत और उस शख्स की हदद से अपना आप पिघलता उसके नजदीक खौफ का बायस बना। उसके पलटने के बावजूद वो उसका चेहरा नहीं देख पाया था। अकब में गुरूब होती सूरज की शुआएं उसके हसीन चेहरे को चूमती धुंधला कर चुकी थी। निगाहों से ओझल होती उसकी पुश्त तकते दिल में दीदारे यार की अधूरी ख्वाहिश लिए स्टूल से उतरते रोमानवी गीत गुनगुनाते वो अपने कमरे की जानिब पड़ गया। कहाँ भागी जा रही है आप दोनों? वो दोनों बर्क रफ्तारी से भागते हवेली के दाखिली दरवाजे की जानिब बढ़ रही थी। जब हवेली में दाखिल होते जमीन ने इस्तफार किया। दोनों के बढ़ते कदम थमे। नैन ने थूक निकलते नायला की जानिब देखा, जिसका हाल यूं था कि मानो काटो तो बदन में लहू नहीं। मैं कुछ पूछ रहा हूं नैन। जमीर दोनों को पत्थर की मूरत बने देख पुष्ट पर हाथ बांधे उनके सामने आता मुस्तस्फर हुआ। आलतू जलालतू आई बलाकू टालतू। आंखें झुकाए दोनों हाथों की मुठ्ठियां बीजे नायला ने वर्द की। ये अल्फाज दोहराए थे जो बामुश्किल उसकी ही समातों तक रसाई हासिल कर पाए थे। वो भाई साहब नायला, हाँ नायला ने आपसे कुछ बात करनी थी, मुझे अम्मा ने बुलाया है, मैं आती हूँ। नैन की हालत पहले से ही अबतर थी। अब तक अपना वजूद उस स्याह कठोर निगाहों के हिसार में कैद महसूस हो रहा था। अपना दामन बचाते वो नायला की जानिब तोपों का रुख करते वहां से भागी। नायला ने बी की निगाहें उठाई, उसकी पूंछ को देखा। बला को टाला नहीं गया था, उसके सर लात दिया गया था। बेयकीन निगाहों का रुख नैन की ओझल होती पुष्ट से होते जमीर की स्याह संजीदगी से पुल निगाहों पर आन ठहरा। नायला ने थूक निगलते रूहान सी सूरत बनाई। जी बोले, मैं मुंतजिर हूँ। संजीदगी से भरपूर लहजा। नायला का दिल क्या जमीन फटे और इसमें समा जाए। कम अज कम इस शख्स की संजीदगी से पूर्ण निगाहों से फरार हासिल होगा। वो जमीर में, हाँ वो मैं। नायला ने सर झुकाए कहने की कोशिश की, लेकिन कोई बहाना बन ही नहीं पाया। मीर की भवें तन उठी। नायला ने चू निगाहों से उसके बिगड़े तासुरात मुलाहिजा फरमाए। हाँ वो मैंने सुना था कि शहर से कुछ मेहमान आए तो सोचा देखाओ। मतलब मैंने कभी देखा नहीं ना शहरी मर्द। मतलब जदीद चीजें जब चांद सूली पर लटकी हो तो जुबान का साथ देना नामुमकिनात में से एक था। जो मुंह में आया वो बोल गई। जमीर के संजीदा चेहरे पर तनाव फैला, हाथों की मुट्ठियां बीजे उसने सर्द निगाहों से नायला को यूं देखा मानो सालिम निगल जाएगा। शहरी मर्द देखने की ना जरूरत है, ना आने वाले वक्तों में जरूरत पेश आएगी। आपकी निगाहों में एक देहाती मर्द बस है, उसे ही बसाए रहने दे।
کیونکہ یہ دیہاتی مرد رکاوٹ برداشت نہیں کر سکتا۔ جس دل میں میرا ڈیرا ہو، ان نگاہوں میں محض میرا عکس ہو۔ یہ شدت جنون سے کہتا وہ نائلہ کو صدمہ دے گیا تھا۔ وہ آنکھیں پھاڑے اور بے یقینی کی ملی جلی کیفیت تھی، ضمیر کی جانب دیکھ رہی تھی۔ تو کیا وہ واقف تھا اس کی محبت سے؟ لیکن کب؟ کیسے؟ دماغ نے سوال بننے شروع کیے تھے۔ جس طرح عورت اپنے اوپر جمی نگاہوں سے مقابل کی سوچ تک رسائی حاصل کر لیتی ہے، اسی طرح مرد بھی عورت کی نگاہوں سے اس کے دل تک میں جھانک لیتا ہے۔ آپ کی نگاہوں میں بسی میرے لیے محبت، عزت اور احترام میری نگاہوں سے مخفی نہیں رہا۔ جلد بابا اور اماں کو بھیجوں گا آپ کے در، انتظار کیجیے گا میرا۔ اور ہاں، دوبارہ آپ کے منہ سے کسی غیر مرد کا نام نہ سنوں، میں برداشت نہیں کروں گا۔ درمیان میں حائل 2 قدموں کی دوری کو مٹاتے وہ سنجیدگی سے کہتا، اس کے کندھوں پر پڑا دوپٹہ 2 انگلیوں کی مدد سے اٹھاتے اس کے سر پر ڈالتے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی نائلہ نے رکی سانسیں بحال کی، دل گدگدایا تھا، لبوں پر دلکش مسکان نے بسیرا کیا۔ میں خوش نصیبوں میں شامل ہوں یا ربی، میں خوش نصیبوں میں شامل ہوں، مجھے میری محبت مل گئی۔ سر اٹھاتے دور تک پھیلے نیلے آسمان کو دیکھتے وہ مسکراتے ہوئے کہتے باغی تھی، کیا یہ سچ ہے؟ وہ سب حیرت کی زیادتی سے گنگ نائلہ کی جانب دیکھتے، یک زبان گویا ہو۔ جو شرمائی لبائی دوپٹے کا پلو دانتوں تلے دبائی اپنی مسکان ثبت کر رہی تھی۔ 100% سچ، نائلہ نے لجائے لہجے میں کہا تھا۔ چلو بھائی، ایک کی تو نیا پار ہوئی، اب دوسری کی باری ہے۔ بانو نے دامن چھاڑتے کہتے نگاہوں سے خاموش بیٹھی نین کی جانب اشارہ کیا۔ نین نے ماتھے پر بل لیے الجھن زدہ تاثرات چہرے پر سجائے، اس کی جانب دیکھا۔ میری مطلب؟ اپنی جانب اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ اتنی ناسمجھ مت بن، کل دیکھا تھا ہم نے کس طرح ٹکر ٹکر وہ سیاہیں تمہیں تک رہی تھی جیسے شہد کو مدھو مکھیاں۔ ریشما کہتی ہوئی ہنس پڑی۔ نین گھڑبڑائی، کل سے تو ان آنکھوں کے سبب بے سکون تھی، اس طرح بھی حالت میں مبتلا وہ ان نگاہوں کو بھول ہی نہیں پا رہی تھی۔ وہ ہوگا کوئی ڈیٹ لفنگا، بول جاؤ اسے، مجھے بس میرے راجو سے ملنا ہے۔ وہ پانچوں حویلی کے لان میں ٹھنڈی گھاس پر بیٹھی باتوں میں مشغول تھی، جہاں نائلہ نے انہیں ضمیر سے ہوئی اپنی ملاقات کے بارے میں بتایا تھا، وہی نین غائب دماغی سے وہاں بیٹھی تھی۔ سوچوں کے سارے دھاگے تو ان سیاہ نگاہوں میں الجھ کر رہ گئے تھے۔ آخر کون تھا وہ شخص؟ کیوں اس سے ہوئے تصادم کے بعد دل ویسا نہ رہا تھا جیسے پہلے ہوا کرتا تھا؟ کیونکہ وجود میں ایک بے سکونی اور ادھورا پن محسوس ہو رہا تھا۔ وہ ان سوالات میں الجھی ان کے جوابات جاننا چاہتی تھی۔ کیسے بھول جائے، میں نے دیکھا تھا ان سیاہ نگاہوں میں ایک دم ایک چمک نے احاطہ کیا تھا تجھے دیکھنے کے بعد۔ کہیں وہ کوئی شہری بابو تو نہیں جس سے پہلی نظر میں تجھ سے پیار ہو گیا؟ رخسار شوق لب و لہجہ میں کہتی نین کی سفید رنگت میں سرخیاں شامل کر کے، ایسا ویسا کچھ نہیں ہے، چلو اٹھو اور دوپٹے سے اپنا چہرہ چھپاؤ۔ سٹ پٹاتے ہوئے کہتی وہ بات بدل گئی۔ حویلی سے باہر نکلتی ملازماؤں کے ہاتھ میں کھانا دے اس کے دماغ میں جماکا ہوا، لیکن کیوں؟ نائلہ نے اچھمتے میں مبتلا پوچھا۔ وہ دیکھو، یہ کھانا مہمانوں کے لیے ڈیرے پر جا رہا ہے جو اب ہم لے کر جائیں گے، مجھے راجو سے ملنے دو، 2 دن ہو گئے، میں مزید انتظار نہیں کر سکتی۔ وہ ملازماؤں کی جانب اشارہ کرتے کہتی تیزی سے ان کی جانب پڑی، ان کا راستہ روک گئی۔ عجب بے سکونی اور بے کلیم مبتلا تھی جو شاید راجو سے مل کر ہی دور ہونی تھی، یا وجہ کچھ اور تھی۔ نگاہیں کسی کی متلاشی تھی، دل کسی کا دیدار مانگ رہا تھا۔ فضا کے سنگ لہراتی محبت مسکراتے آگے بڑھی تھی۔ نائلہ کے ساتھ باقی سب بھی ڈر و خوف میں مبتلا نین کے کہے پر عمل کرتے دوپٹے کا گھونگھٹ اوڑے ملازماؤں کے ہاتھ سے کھانا تھامے ڈیرے کی جانب بڑھ گئی، جبکہ نین نے ملازموں کو سختی سے تلقین کی کہ وہ اس بات کا ذکر کسی سے نہ کرے۔ ڈیرے میں قدم رکھتے مردانہ دلکش کہکوں نے اس کی سماعتوں تک رسائی حاصل کی تھی۔ سلک کے گوٹا لگے دوپٹہ کے پارٹ سے نین نے راجو کو تلاشنا چاہا جس کی مخصوص جگہ خالی تھی۔ یقیناً زمین نے جگہ بدلوائی تھی تاکہ مہمان کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، جبکہ باقی لڑکیاں 2 خوبرو نوجوانوں کو دیکھتے آپس میں سرکشیاں اور باتیں کرتی آگے بڑھی تھی، سوائے نائلہ کی جو ضمیر کی تنبیہ یاد کرتے لڑس رہی تھی۔ سہیلیوں کا ساتھ پا کر یہاں آ تو گئی تھی، لیکن ضمیر کا سر تیجہ یاد کرتے نگاہوں کے سامنے تارے ناچتے محسوس ہو رہے تھے۔ نین لب پیچھتے آگے بڑھتے کھانے کی ٹرے ٹیبل پر رکھ کے، حیرت کی بات تھی یہ مرد کی بہترین تربیت کے دونوں میں سے کسی ایک نے بھی نگاہ اٹھائے ان کی جانب دیکھا تک نہیں تھا۔ کیا آپ یہ ٹرے اندر سبحان کو دے آئیں گی؟ نین کھانے کی ٹرے رکھتے مایوسی سے پلٹنے لگی کہ اجمیر کی بات سنتے اس بات میں سر ہلا گئی۔ شہد رنگ آنکھوں نے کسی انجانے کی تلاش میں ان دونوں کی جانب دیکھا، لیکن ناکام ٹھہری۔ تلاش وہ حدت بری سیاہ آنکھیں یہاں کہیں نہیں تھی۔ شاید انہوں نے یقیناً سبحان نامی شخص ہی کل اسے بے باکی سے گورتے اس کے دامن میں بے چینی بھر گیا تھا۔ میں آتی ہوں۔
भाई साहब ने शायद पिछले कमरे में राजू का रखा होगा। मैं खाना देकर चोरी छुपे वहां चली जाऊंगी। तुम लोग मेरा बाहर इंतजार करना, मैं जल्दी लौटूंगी। अपने पास खड़ी नायला के कान के नजदीक झुकते सरकोशी में कहती वो 2 कदम सुबहान के कमरे की जाने बढ़ा गई। हर उठते कदम के साथ दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। ये कैसी घबराहट थी कि उसे अपना वजूद पसीने से शराबूर होता महसूस हो रहा था। कमरे की दहलीज पर ठहरते उसने निगाह उठाए अपनी जानिब पुश्त किए बैठे दराज कदो कामत के मालिक शख्स को देखा। गर्दन में गिरती उबड़ कर माधूम हुई। साहिब जी खाना। गला खिनखारते हुए दरवाजा नॉक किया। आ जाए अंदर, टेबल पर रखते। मुकाबिल सफेद कैनवस पर महारत से हाथ फेरते मसरूफ अंदाज में बोला। गंभीर मर्दाना मजबूत आवाज। नैन की धड़कनें एक लम्हे को खामोश होते फिर रफ्तार पकड़ चुकी थी। धीमे कदम बढ़ाती वो अंदर दाखिल हुई। कमरे की दबीज खामोशी में पायल की आवाज गूंजी। सुबहान का तेज रफ्तारी से चलता हाथ साकिन हुआ। ये आवाज, ये धुन उसने कल भी सुनी थी जब वो परी बहकर उससे दूर भाग रही थी। निगाहें कमर को छूती स्याह केसों और पायल की छनकार ही तो कल से उसे अपने हिसार में कैद की हुई थी। वो ये तस्लीम कर चुका था कि वो बिन देखे इस अनजान लड़की की मोहब्बत में कैद हो चुका है जिसका नाम नैन है। सुबहान एक झटके से उठा। टेबल पर रखती लैम्प पलटी थी कि नजर कैनवस पर पड़ी। कैनवस पर नजर पड़ने की देर थी कि उसका वजूद पत्थर का बना। कैनवस पर बनी वो 2 आंखें तो उसकी आंखें थी। सिल्क का दुपट्टा जरा सी लापरवाही के सबब सर से फिसला और सुबहान रऊफ के दिल की मुराद पर आई। पहलू में शोर मचाता दिल सुलाटे में डूबा। स्याह निगाहें मुस्तरिब थी जो अब पुरसुकून हुई थी। वो आम बशर थी या बुरस्तान से उतरी परियों की शहजादी। शहद रंग आंखों की यही हैरत तो दिल को घायल कर गई थी। छोटी सी नाक, उसमें जगमगाता छल्ला जो कमरे में चलते वाहिद बल्ब की रोशनी के सबब चांद की चांदनी को मात दे रहा था। गुलाबी लब जिन्हें हैरत से वाकई वो बेयकीनी की अमली तस्वीर बनी खड़ी थी। सुबहान रऊफ को यार का दीदार हो गया था। दिल में कयाम बजीर मोहब्बत इस दीदार के बाद जश्न का इरादा रखती थी। नैन, एक रब्त के आलम में उसने रब्बों से नैन तारा का नाम अदा किया। नैन जिसके लिए ये मंजर गहरी बेयकीनी मुब्तला कर देने वाला था। अपने नाम की पुकार सुनते से लगा मानो अब अगर कदम बाहर नहीं बढ़ाए, अपनी फरार की राहें नहीं ढूंढी तो दिल पहलू से निकल आएगा। वो नजरें फेरे दरवाजे की जानिब कदम बढ़ाने लगी। सुबहान उसी लम्हे उसकी कलाई जकड़े उसे अपनी जानिब खींच गया जिसे वो इस रफ्तार के लिए तैयार नहीं थी। नैन कटी ढाल की मानिद उसके सीने से आन लगी थी। छोड़ो मुझे। सुबहान की मजबूत गिरफ्त से अपनी कलाइयां आजाद करवाने की सही कर दे। नैन ने संजीदगी से कहा जबकि आंखें झुकाए रखी। मुकाबिल की निगाहों की हदत से वो मोम बनते पिघलने लगी। नामुमकिन। सुबहान ने दिलकशी से कहते उसकी थोड़ी तले उंगली रखते उसका चेहरा उठाया। नैन मजबूर हुई थी उसकी निगाहों में बराह रास्त देखने पर। स्याह निगाहों में झांकता ही था कि उसे अपनी रगों में दौड़ता खून मुंजमद होता महसूस हुआ। वो हार गई। निगाहों में तैरती मोहब्बत की ताब न लाते वो हार गई। कल से वो जिस कदर बेचैन, बेकरार और मुस्तरिब थी, शायद इन 25 साल जिंदगी में इस कदर हुआ हो। क्या कर दिया आपने मेरे साथ? इन निगाहों के हिसार में बांधते मुझे अपना बांदी बना दिया। बस यही तो राहत सुकून था, उन शहद से भरे नैन कटोरों में देखना। वो जज़ब के आलम में कह रही थी और वो मज़ाहमत तर्क करते उसे सुन रही थी। एक लिखारी जो अपने लफ्जों के जाल बुनते कारी को जकड़ लेता है। वो आपके सामने तमाम लफ्ज भूल बैठा है। आपको देखते, आपको सोचते महज एक लफ्ज दिलो जहन में गूंजता है, वो है मोहब्बत। मुझे मोहब्बत हो गई आपसे, पहली नजर की मोहब्बत। ऐसी मोहब्बत जो आपको पाते अमर होगी और आपको ना पाते तमाम उम्र मुझे अधूरा रखेगी। लैल, कैसी कशिश थी उन लफ्जों में। क्या था ये जज्बा जो दिल के बंद दर को तोड़ते जबरदस्ती दिल में दाखिल हो गया था। उसने कहा तो उसे ना मोहब्बत कबूल है और ना मोहब्बत का दर्द, लेकिन अब इर्द गिर्द की हर शय उसे गुनगुनाती हुई महसूस हो रही थी। इश्क मुबारक, दर्द मुबारक। मोहब्बत से दूर भागने का इरादा उसने बांधा था और उसे अपने तलसुम में कैद करते उस पर तसल्लुत जमाने का इरादा मोहब्बत ने, और मोहब्बत अपने इरादे को पाया तकमील तक पहुंचा चुकी थी। मैं आपके जवाब का मुंतज़िर रहूंगा। बस इतनी सी गुजारिश करूंगा कि मोहब्बत के मामले में मैं कमजोर हूँ। दिल टूटा तो दीवाना हो जाऊंगा और अगर दिल से दिल मिलाए तो सबसे लड़कर आपको अपना बनाऊंगा। उसे खामोशी से अपनी जानिब देखते पाकर उसने गुजारिश की। एन की खामोशी कई खदशात को जन्म दे रही थी। गले में गिल्टी उबर कर मातूम हुई। इस कदर संगीन खामोशी की चादर ओढ़े उसे खौफजदा करके। क्या मैंने कुछ गलत कहा? सुबहान उसे अपनी गिरफ्त से आजाद करता कह ही रहा था जब वो इसकी बात काटते हाथ हवा में बुलंद करके। सुबहान ने आंखें नीचे नाजुक हाथ का थप्पड़ बर्दाश्त करने की खातिर खुद को तैयार किया। जज्बात के रोह में बहते तमाम हालत दिल सुना तो दिया था, अब सजा भी भुगतनी थी। लेकिन कई बल गुजरने के बावजूद जब अपने गार्ड पर सनसनाहट महसूस ना हुई तो एक आंख खोले नैन की जाने देखा जो हाथ हवा में मालिक किए निचला लब तार तो तले दबाए
अपना कहका जब्त करने की सही करते सुर्ख हो रही थी। अगले ही पल उसका दिलकश कहका कमरे में गूंजा। सुबहान के लबों पर मुस्कुराहट ने अपनी छप दिखाई। अगर तुमने गलती की होती तो ये थप्पड़ तुम्हारे हसीनो जमील रुखसार की जीनत बन जाता। मेरा यूं खामोश तुम्हारी बाहों में कैद रहते तादेर तुम्हें सुनना तुम्हारे इजहार का जवाब था। शर्मीले लहजे में कहती वो फरार होने की पर तोलने लगी कि कलाई सुबहान की गिरफ्त में कैद थी। एक बार लफ्जों का सहारा लेते भी इजहार कर जाए, इल्तजा की गई थी। ना, जिन निगाहों को देखते मोहब्बत की इस जाल में फंसे उन्हीं में इजहार का जवाब ढूंढ लो शायरी बाबू, क्योंकि हम तो शादी के बाद मोहब्बत का इजहार करेंगे। अपनी कलाई आजाद करवाते मुस्कुराते सुरख रंगत ये कहती। वो दुपट्टा से खुद को ढांपे भागी थी। सुबहान ने सरशारी के गहरे समंदर में खुद को वर्ता जन पाया। मोहब्बत की दो कहानियां थी और दोनों कहानियां कामयाब ठहरी थी, पर मोहब्बत का ये असूल था ही कब। एक के लिए सुकून और दूसरे के लिए दर्द बनना मोहब्बत की फितरत में शामिल था। मोहब्बत की कहानी दिन ब दिन बढ़ने लगी, मुलाकातें होने लगी, खतूत भेजे जाने लगे कि एक दिन मोहब्बत ने अपनी असली फितरत दिखाई। कहानी के सुनहरे पन्ने फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिए। नैन तारा और सुबहान। डायरी के आखिरी सफ़े पर बस यही तक दर्ज था। कुछ सवालात के जवाब मिले थे तो कुछ नए सवालात ने जन्म लिया था। बालकनी में मौजूद झूले पर नेम दराज रोशनी ने चांद पर नजरें मरकूज करते डायरी को सीने से लगाते गहरा सांस पड़ा। अब मालूम हुआ कि अनाबी ने शादी क्यों नहीं की, क्योंकि वो मोहब्बत की डसी हुई है। लेकिन आखिर आगे क्या हुआ था ऐसा? सुबहान और नैन तारा एक हुए थे या नहीं? अगर हुए होते तो अनाबी आज तन्हा ना होती। अगर सुबहान का इंतकाल भी हुआ होता तो अनाबी बेवा कहलाई जाती, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं है। अम्मा ने कहा खानदान भर में उनके लिए कोई रिश्ता नहीं बचा था, इसलिए उनकी शादी नहीं हुई, क्योंकि हमारी रवायत में खानदान से बाहर शादी नहीं की जाती। इसका मतलब यह है कि जरूर कुछ हुआ था कि सुबहान ने नैन तारा को धोखा दिया था। ये भी हो सकता है कि नैन तारा को अपना बनाने से पहले वो वफात पा गए हों। उफ, कितने सवालत है जिनके जवाबात तलाशना बहुत जरूरी है। रोशनी चांद से महबे कलम थी, उलझन दर उलझन थी जिसे जल्द सुलझाना था। स्याह शलवार कमीज में मलबूस सर पर रेशमी दुपट्टा जमाए, कंधे पर बैग डाले वो डाइनिंग टेबल पर आई, जहाँ उसकी अम्मा नाला बेगम बुर्दबारी चेहरे पर सजाए मुलाजमा को हदायत दे रही थी। उठ गई थी और कहाँ की तैयारी है रोशनी? उसे कुर्सी घसीट कर बैठते देख उस संजीदगी से मुस्तस्फर हुई। अम्मा, यूनिवर्सिटी जाना है, कुछ अहम काम है, उन्हें पूरा करना है। गिलास में जूस डाले रोशनी ने भी संजीदगी से जवाब दिया। बेटा, परसों तुम्हारा निकाह है और आज तुम बाहर जा रही हो। तुम्हारे बाबा और दादा को पता चल गया तो कहराम मचा देंगे। नाला बेगम ने उसके बराबर सामने बैठते कदरे खौफजदा लबो लहजा में कहा। रोशनी लब भीज गई। इस हवेली की सख्त रवायत से वो वाकिफ जो थी। अनाबी नहीं आएगी नाश्ते पर? नैन तारा को वहां न पाते रोशनी ने पूछा। आराम कर रही है, तबीयत ठीक नहीं उसकी। नाला बेगम के जवाब पर उसने इस बात में सर हिलाते उन्हें खोजती निगाहों से देखा। वैसे अम्मा, अनाबी ने अब तक शादी क्यों नहीं की? रोशनी के सवाल पर नवाला उनके मुंह को ले जाता हाथ साकिन हुआ। रंगत जर्द हुई। एक लम्हे की खामोशी ने डाइनिंग हॉल में बसेरा किया। उनके चेहरे को देखते यूं मालूम हो रहा था जैसे वो बरसों पीछे जाकर दोबारा उन वक्तों में जीने लगी हो। तुमसे कितनी बार कहा है रोशनी, ऐसे सवाल मत पूछा करो। और बताया तो था कि हम बरादरी से बाहर शादी नहीं करते और बरादरी में इसके लिए कोई रिश्ता नहीं बचा था। लाला बेगम का लहजा सर्द हुआ था। रोशनी ने तासुब से नफी में सर हिलाया। अब समझ आया था कि जब जब उसने ये सवाल अम्मा से किया था उनकी रंगत सर्द क्यों होती थी। आपकी और बाबा की शादी पसंद की थी ना अम्मा? बीट बने अगला सवाल क्या क्या? हाँ बेटा, आखिर क्यों तुम ऐसे सवालात करती हो? अपनी शादी पर ध्यान दो। रोशनी, लाला बेगम उसके सवालात से तंग आते चंचलाते हुए बोली थी, क्योंकि मुझे यकीन नहीं आता कि हम दौरे जहालत में नहीं है। हालांकि इस हवेली की फरसूदा रसूमात दौरे जहालत की ही अक्स दिखाती है। बेटी के लिए बरादरी में कोई रिश्ता नहीं तो वो तमाम उम्र कवारी रहे और बेटा बरादरी से बाहर शादी कर ले। कभी कभार तो मुझे यूं लगता है कि आप असल वजह मुझसे छुपाती हैं। अम्मा, कुर्सी से उठते वो तलखी से कहती आगे बढ़ी। नाला बेगम ने नजरें चुराए उसकी पुश्त को तका। अपनी बेटी से बागीपन की बू वो महसूस हुई थी, वही बागीपन जो उन्होंने सालों पहले किसी की निगाहों में देखा था। बागी मत होना रोशनी, वरना जिंदगी अजीरन हो जाएगी। माँ थी उसे टोक गई। रोशनी के बढ़ते कदम थमे। शहद रंग कटोरों में नमी चिलमिलाने लगी। यूं महसूस हुआ कि दिल के पैरों से कुचला जा रहा हो। बागी होती तो यूं शादी के लिए हाँ नहीं कहती थी अम्मा। अपने एहसासात जज्बात को दफन न करती, सर उठाए अपना हक मांगती। बागी नहीं हुई तब भी जिंदगी अजीरन ही है। बिना पलटे भराई आवाज में कहते वो आगे बढ़ गए। लाला बेगम ने नम निगाहों से उसकी पुश्त को तकते
اس مخصوص کمرے کی جانب دیکھا جہاں گلابی شلوار قمیض میں ملبوس انا بھی انہیں بے تاثر نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ لالا بیگم کی نم نگاہوں میں بے بسی اتر آئی۔ کتابوں کو سینے سے لگائے وہ سنسان راہداری سے گزر رہی تھی کہ اللہ یکلخت کسی آہنی شکنجے نے اس کی کلائی جکڑے سے روم میں کھینچا۔ روشنی کا ہجوم پیدم ہوتے اس کے سینے سے آن لگا۔ جب دروازہ بند کرتے اسے دیوار سے پن کرتے اس کے ہاتھوں کو جگڑ گیا تھا۔ اچانک افطار روشنی کو پتھر کا بت بنا گئی تھی اور اس کے حلق سے چیخ تک برآمد ہوئی۔ وہ آنکھیں حیرت و استجاب سے پھیلائے غائب دماغی سے اپنی انتہائی نزدیک سرخ نگاہوں سے خود کو گھورتے احتشام افندی کو دیکھتی رہی۔ مہن احتشام کی سلگتی سانسیں اپنے چہرے پر پڑتے محسوس کرتے وہ ہوش میں آئی۔ یہ کیا حرکت ہے احتشام؟ چھوڑے مجھے۔ اپنے ہاتھوں کو احتشام کی گرفت سے آزاد کروانے کی صحیح کرتے وہ دبی دبی آواز نکل آئی۔ کیوں کر رہی ہو ایسا تم؟ احتشام نے گرفت مضبوط کی، سلگ کے لہجے میں اس سے دریافت کیا۔ روشنی اس کی نگاہوں میں زخمی تاثر دیکھتے نگاہیں چرا گئی۔ میں نے کچھ نہیں کیا آپ کے ساتھ، آواز میں شامل ہوتی نمی پر قابو پانے کی صحیح کرتے چہرے کا روپ موڑے جواب دیا۔ دل کا قتل کرتے قاتل مکر گیا، آخر مکرے بھی کیوں نہ؟ مقتول خود اس کے پیروں میں آن گرا تھا۔ طنزیہ مسکان لبوں پر سجائے وہ زخمی لہجہ میں کہتے روشنی کے دل کو چاک کر گیا۔ میں نے کبھی آپ کی حوصلہ افزائی نہیں کی احتشام، نہ میں نے کبھی آپ سے محبت کی، جو تھا سب آپ کی طرف سے تھا۔ میں نے آپ کو باز رکھنے کی کوشش کی تھی، پھر آپ کی گلے شکوے کیسے آپ کے؟ رخ موڑتے سنجیدگی سے کہتے وہ اپنی آنکھوں میں یکدم امڑ آنے والی نمی کو چھپانا چاہا۔ احتشام کے دل میں ایک اور ضرب لگی، دل بلبلا اٹھا۔ یہی بات میری آنکھوں میں دیکھ کر کہو، مان جاؤں گا محبت نہیں کی۔ احتشام نے اس کی تھوڑی جگڑے اس کا رخ اپنی جانب کرتے اسے مجبور کیا اپنی آنکھوں میں دیکھنے کے لیے۔ روشنی بے بس ہوئی۔ میں نے کہا تھا ہماری شادی نہیں ہو سکتی۔ روشنی کا لہجہ بے بس تھا، اور میں نے کہا تھا میں دنیا سے لڑ جاؤں گا، اپنا اظہار اور ساتھ سوم دو۔ ڈیمٹ! اس کے نزدیک دروازے پر ہاتھ پوری شدت سے مارے وہ ضبط کھوتے چلایا۔ روشنی نے آنکھیں بند کی، پورا وجود لرز اٹھا تھا، آنکھوں سے سیل رواں ہوئے۔ ہمارے خاندان، روشنی کہہ رہی تھی جب احتشام اس کے بازو جگرے اسے جھنجھوڑ گیا۔ تمہارا خاندان، تمہارے خاندان کی روایت، تمہارے خاندان کے اصول۔ میں تنگ آ گیا ہوں روشنی، میرا ضبط ٹوٹ رہا ہے۔ میری محبت اور جنون تمہارا بند توڑتے تمہیں پانے کی ہمت رکھتی ہے، اور میں تمہیں پا کر رہوں گا۔ روشنی کو جھنجھوڑتے وہ چیخا، اور یہ ممکن نہیں احتشام، آپ نے محبت کی، اپنے تمام حدود توڑتے مجھے چاہا۔ میں نے روکا، آپ کو بتایا کہ آپ اور میں ایک نہیں ہو سکتے، خاندان سے باہر شادی نہیں کر سکتی، نہ مجھے اتنا حق حاصل ہے۔ میرا اپنی زندگی پر کوئی اختیار نہیں، مجھے جس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے اس کا فیصلہ ہو گیا ہے۔ 3 دن بعد نکاح ہے میرا، بھول جائے مجھے، جیسے میں نے اپنی محبت کو دفن کر دیا ہے، ویسے آپ بھی اپنی محبت کی قبر بنا دے، اس کی تدفین کرتے، اس پر مرحوم کی تختی لگا دے۔ احتشام کے ہاتھ چٹکتے وہ پوری قوت سے چیختے، اپنی محبت کے اعتراف کے ساتھ ساتھ اسے اس کی سانسیں بھی چھین چکی تھی۔ وہ جو اس کی بے تنائی اور بیگانگی کی مار مر رہا تھا، اس کے نکاح کا سلطے ٹوٹا تو وہی محبت کے اعتراف اسے دوبارہ جوڑ گیا۔ احتشام بزدل مرد نہیں جو محبت کو حالاتوں سے ہارتے چھوڑتے، دفن کرتے۔ تم نے تو مجھے نئی زندگی بخش دی، میری محبت کو دفنایا تم نے، مطلب تم محبت کرتی ہو مجھ سے، اب اس محبت کو دوبارہ زندہ کرتے میں تمہیں اپنا بناؤں گا۔ جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ ہلکا سا مسکراتے ہوئے کہتے وہ روشنی کو اپنے ارادوں سے باخبر کر کیا تھا۔ آپ کچھ ایسا نہیں کریں گے احتشام جس سے میری عزت پر سوال اٹھے۔ روشنی نے اپنا خوف اس کے سامنے عیاں کیا۔ اپنے محبوب کی عزت پر محب وار کریں تو لعنت ہو ایسی محبت پر۔ تم محبت ہی نہیں، احتشام افندی کے سر کا تاج ہو، اس کی عزت ہو۔ تمہیں میلا کرنا مطلب خود کو میلا کرنا۔ روشنی کے نزدیک آتے اس کی چادر سے ڈھکے سر پر اپنے لبوں کا لمس چھوڑے وہ گھمبیر اور لب و لہجہ میں کہتے۔ روشنی کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب کرتے کلاس روم سے نکلتا چلا گیا۔ اسے جاتے ہی روشنی فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھتی چلی گئی۔ جب سے ہوش سنبھالا تھا تب سے ایک ہی سوال کنڈلی مارے ذہن میں بیٹھ گیا تھا کہ آخر نین تارا عرف انا بی نے شادی کیوں نہیں کی؟ کیا ان کا ضمیر اور دادا جان سے لیا دیا سا سرد رویہ ہے؟ اس سوال کی تلاش جس جواب پر ختم ہوئی تھی وہ کبھی سے مطمئن نہیں کر پایا تھا۔ اپنی حویلی کے سخت قانون و ضوابط سے وہ آشنا تھی، خود بھی تو اس سخت قانون کی بھین چڑھائی جانے والی تھی، جہاں اس کی پسند ناپسند کو ترجیح نہ دینے اسے کسی بیل بکری کی طرح ایک کھوٹے سے باندھ دیا جانے والا تھا۔ لیکن پھر بھی اس کا دل گواہی دیتا تھا کہ انا بی کے اس سرد اور سپاٹ رویہ کے پیچھے کوئی اور وجہ بھی چھپی ہوئی ہے، اور یہ تجسس اسے انا بی کی الماری میں کپڑوں کی تہہ کے نیچے دبی اس ڈائری تک پہنچا گیا۔ تب اس نے جانی کہ نین تارا اور سبحان روف کی محبت کی ادھوری داستان
जो उसकी तलाश खत्म होने की बजाय बढ़ा चुकी थी। क्या अनाबी को मोहब्बत की सजा दी गई थी? क्या सुबहान रऊफ उन्हें अपना नहीं पाया था? सुबहान रऊफ ने उन्हें धोखा दिया था, या वजह वो थी जो आज उसकी मोहब्बत से दस्तबरदारी की बनी थी? क्या हवेली की सख्त जालिम कानून और जुबात ने आन दोनों की मोहब्बत को अधूरा छोड़ा था? क्या उन्होंने अपनी मोहब्बत के लिए स्टैंड लिया था, या वो यूं ही उसकी तरह अपनी मोहब्बत से दस्तबरदारी इख्तियार कर गई थी? कई सवाल दिमाग में घटमट हो रहे थे और सच पोशीदा था। सवाल के तेज झोंके की मानिंद एहतशाम अफंदी उसकी जिंदगी में शामिल हुआ था और उसे अपना बना गया। उसके दिल पर धाक बिठा गया। दिल उसके काबू में ही कब रहा था। एहतशाम अफंदी की मोहब्बत भरी निगाहों का आदी होते वो बेकाबू हो गया था और उसे अब अपनी बेख्तियारी की सजा भुगतनी थी। अपनी मोहब्बत से दस्तबरदारी इख्तियार करते और अपनी बहती आंसू साफ करते फर्श पर गिरा अपना बैग उठाए क्लासरूम से बाहर निकलती चली गई। हवेली के लाउंज में इस वक्त संगीन खामोशी का राज था। दिल अवेज, अयूब और जमीर साहब खूनख्वार निगाहों से सामने सोफे पर परजुमान एहतशाम अफंदी को दिख रहे थे, जिसने उनकी पोती से मोहब्बत का इजहार करते उनके जलाल को दावत दी थी, जबकि अपने कमरे के दरवाजे से लगकर खड़ी रोशनी को अपने कदमों से जान निकलती महसूस हुई। उसे नहीं मालूम था ये शख्स इस हद तक चला जाएगा। दिल खौफ की शिद्दत से बंद होने के दर पर था, जबकि नाजुक वजूद का कपकपाहट तारी थी। जानते हो लड़के, इस गुस्ताखी की सजा मौत भी हो सकती है। दादा जान गरजे। एहतशाम मुस्कुराए। कितना खून बहाएंगे आप? मुझे तो लगा था कि बढ़ती उम्र थका देती है इंसान के कंधों पर, उसके गुनाहों का बोझ पड़ जाता है, लेकिन आप नहीं थके। ये शायद आपको एहसास नहीं हुआ। लबों पर इस्ताजिया मुस्कान सजाए एहतशाम पुरसुकून अंदाज में कहते अपनी मौत को दावत दे गया। किचन की दहलीज पर खड़ी नायला बेगम दहल उठी, जबकि पास पिलर से टेक लगाए खड़ी अनाबी को इस नौजवान में किसी और की शबिया नजर आई, जो उन्हें बेकरार कर गई। जुबान संभाल कर बात करो लड़के, जमीर साहब दहाड़ते हुए कहते, गन लोड करते उस पर तान गए। कमरे के दरवाजे से लगी रोशनी में हंसियानी होते नफी में सर हिलाते कदम कमरे से बाहर रखे। सामने नजर आता मंजर देखते वो दिल थाम गई, लेकिन ना एहतशाम अफंदी के इत्मीनान में जरा बराबर कमी आई, ना अनाबी के। वो तो इसी लम्हे वहां होते हुए वहां मौजूद नहीं थी। मेरी जुबान काबू में ही है अंकल, मैंने बदलिहाजी नहीं की, मैं तो बस हिसाब मांग रहा हूँ उस बेकसूर खून का जो इन्होंने बहाया और जिसमें इनका साथ आपने भी दिया। उसके कहने की देर थी कि अनाबी की तमाम हसियात वापस लौटी। रोशनी ने मुतहय्यर निगाहों से उसकी जाने देखा, जबकि नाइला बेगम के साथ साथ दादा जान और जमीर साहब की रंगत और तासुरात में तेजी से बदलाव आया। पैरी दर पैरी ये जुल्म चलता आ रहा है। बेटियों पर मोहब्बत हराम कर दी जाती है। बेटी की पसंद लाखों में एक भी हो, तब भी आपको अपना पसंद करता दरिंदा ही भाएगा जिससे आप रोशनी की शादी करना चाहते हैं। उसकी तमाम हरकत उनमें दर्ज है, जुए से लेकर तवायब के कोठे तक सब कुछ इस फाइल में दर्ज है। और मैं ये मान ही नहीं सकता कि आप लोग इस बात से नाफाकिफ होंगे, लेकिन वही फरसूदा रसूमात, वही असूल और कवायद। खानदान से बाहर शादी नहीं, या ये कहो कि अगर बेटी अपनी पसंद का इजहार कर ले तो आप लोगों की नाम नहात गैरत जाग जाएगी। वो गैरत जो बरसों पहले जागते एक मोहब्बत को दफन कर गई, वो मोहब्बत जो आपकी बिन दो कू की नोक तले थप गई, वो मोहब्बत जिसका बेदर्दी से कत्ल किया गया। बरसों पहले जो हुआ आज वो फिर से दोहराए। मोहब्बत करता हूँ मैं रोशनी से, उसका हाथ मांगने आया हूँ आपके दर, जिसे बरसों पहले सुबहान रऊफ नैन तारा का हाथ मांगने आया था। अपनी जगह से उठते कह रहा था और आना भी अपना दिल थामे जमीन पर बैठती चली गई। रोशनी का हैरत और बेयकीनी के मारे बुरा हाल था। दोहराया जाएगा माजी, फिर खत्म कर दी जाएगी मोहब्बत। छलनी कर दे मेरा सीना, जैसे बरसों पहले सुबहान रऊफ का किया गया था, जो बिकारी बना खाली कशकूल लिए आपके दर पर आते अपनी मोहब्बत मांग रहा था, अपनी जिंदगी मांग रहा था, और आपने गैरत के नाम पर उससे उसकी सांसें छीनी थी। नैन तारा के सामने उसकी मोहब्बत उजाड़ी थी। वो चीखती चिल्लाती रोती गिड़गिड़ाई, लेकिन आपको रहम नहीं आया। रहम आता भी कैसे? उन्होंने गुनाह जो किया था, मोहब्बत जो की थी, जो महज आपकी नजरों में गुनाह है। पसंद का इजहार किया था नैन तारा ने आपसे, अपनी पसंद अपनी मोहब्बत को निकाह जैसे बंधन में बांधते हराम करे से बचना चाहा था। याद करें बरसों पहले का वो दिन जब सुबहान रऊफ लोगों पर मुस्कान लिए यहाँ इस सोफे पर आपके सामने बैठा, इज्जत और एहतराम के साथ आपसे आपकी बेटी का हाथ मांग रहा था। और आपकी बेटी, आपकी बहन, जिसे वो ये गुमान था कि आप उसकी पसंद उसकी खुशी को तरजीह देंगे, दिल थाम कर बैठी आपके फैसले की मुल्तजिर, मुस्तकबिल के हसीन ख्वाब बुन रही थी। यहीं से गिरबान पकड़े आप उन्हें देकर बाहर गए थे। याद करें दोपहर का वक्त था, धूप अपनी जोबन पर थी, जब यकदम आप दोनों मुश्तहिल होते उसे गिरबान से जकड़े इस हवेली के तपते लॉन में ले गए थे, और नैन तारा तड़पती हुई आपके पीछे लपकी थी, और आपने उसके सामने उसके महबूब के सीने में एक बार देगर गोलियां उतारी थी, उसे हवेली से बाहर फेंक दिया था।
یاد کریں، دل اویس صاحب اپنی بیٹی کی وہ دل خراش چیخیں یاد کریں سبحان روف کی وہ بیگی مسکان اور جڑے ہاتھ جب وہ آپ سے آخری بار اپنی محبت کی خاطر زندگی مانگ رہا تھا۔ میں پوچھتا ہوں اگر یہ غیرت تھی تو تب کیوں نہیں زندہ ہوئی جب ضمیر صاحب آپ نے اپنی محبت کو اپنے عقد میں لیا، آپ نے محبت کی، اپنی محبت کو اپنے عقد میں لیا اور حلال تھا، جائز تھا، لیکن سبحان روف نے اپنی محبت کو اپنے عقد میں لینا چاہا تو ناجائز ہے۔ یہ غیرت نہیں، یہ غیرت نہیں، یہ ظلم ہے، زیادتی ہے۔ وہ کہتا چلا جا رہا تھا اور انابی کی سسکیاں حویلی کی اونچی ستونوں سے ٹکراتے واپس لوٹ رہی تھی۔ روشنی کو لگ رہا تھا اس کا دل پھٹ جائے گا۔ کچھ یہی حال نائلہ بیگم کا بھی تھا جو اپنی دوست کے ساتھ ہوئے ہر ظلم کی چشمدید گواہ تھی۔ انہوں نے سبحان کو مارا۔ میں روئی تڑپی لیکن بابا اور بائی صاحب نے میری ایک نہ سنی۔ میں کہتی رہی کہ مجھے بھی مار ڈالو، میں کیسے سبحان کے بغیر رہوں گی، میں کیسے اس بوجھ کے تلے زندہ رہوں گی کہ میری محبت کسی کی موت کی وجہ بنی۔ لیکن انہوں نے میری ایک نہ سنے، انہوں نے ظلم کیا میرے ساتھ، سبحان کے ساتھ، لیکن میں نے کوئی زیادتی نہیں ہونے دی۔ میں سبحان کو کہتی تھی کہ صرف ان کی ہوں، ان کی ہی رہوں گی، اور دیکھو میں نہیں ہوئی کسی کی۔ جب میں کسی کے ساتھ شادی پر مجھے مجبور کیا گیا، میں نے زہر کھا لیا، لیکن ہر بات بچ گئی۔ یہ جو میرے باپ اور بھائی ہے نا، یہ مجھے مرتا دیکھ تڑپ اٹھتے تھے، لیکن یہ تب کیوں نہیں تڑپے جب یہ خود میری جان مجھ سے جدا کر رہے تھے۔ محبت، یہ محبت کرتے ہیں مجھ سے، ایسی ہوتی ہے محبت؟ مذاق بنا رکھا ہے میری محبت کو۔ مجھ سے محبت کرتے ہیں اور مجھے ہی تمام عمر کے لیے تہ دامن کر دیا، مجھے میرے محبوب سے جدا کرتے تمام عمر کے لیے تڑپنا چھوڑ دیا۔ معاف نہیں کروں گی میں نے، بالکل نہیں، لیکن اب میں ایک اور نین تارا بھی نہیں بننے دوں گی۔ انا بھی فرش سے اٹھے اجرا حلیہ لیے بیگے اذیت سے پر لہجہ میں کہتی۔ نفی میں سر ہلا گئی۔ اس پل وہ کوئی پاگل دیوانی معلوم ہو رہی تھی۔ محبت ان کے لیے درد بنی تھی۔ ان کا ہر لفظ روشنی کو اپنے سینے میں تیر کی مانے چبھتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ تم محبت کرتے ہو نا روشنی سے، اسے لے جاؤ۔ محبت اب قربانی نہیں مانگتی، تھک گئی ہے وہ درد دیتے دیتے، وہ اب سکون چاہتی ہے، خوشی چاہتی ہے، لے جاؤ اسے۔ لیکن پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ تم میری کہانی کیسے جانتے ہو، کون ہو تم؟ احتشام کے نزدیک آتے اس کی سیاہ پرکشش نگاہوں میں دیکھتے مستصفر ہوئی۔ یہ سیاہ نگاہیں سبحان صاحب کی یاد دلا رہی تھی۔ احتشام نے بیگی نگاہوں سے ان کا یہ انداز دیکھا۔ ماموں ہیں وہ میرے، وہ اور آپ مامی، آپ کے نام پر ایک ایک پوری کتاب لکھی ہے جس کا اختتام اب تک ادھورا ہے کیونکہ آپ کی کہانی ادھوری ہے، بیگی نم آواز میں کہتے۔ احتشام نے کامتے ہاتھ آگے بڑھاتے ان کا ہاتھ تھاما۔ جس طرح کہانی ادھوری ہے، کتاب بھی ادھوری رہ جائے گی تمہاری، پھاڑ دو، پھینک دو۔ نین تارا اس کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کے زخمی مسکان لیے لبوں پر سجائے گویا ہوئی۔ روشنی نے ایک نظر ضمیر صاحب اور دل اویس صاحب پر ڈالی جن کا چہرہ آنسو سے تر تھا لیکن لبوں پر کفل تھا۔ قدم تر قدم چلتے وہ دل اویس صاحب کے قدموں تلے بیٹھتے ان کا ہاتھ تھام گئی۔ دادا، محبت حرام نہیں ہوتی، اگر حرام ہوتی تو بابا کی محبت کے درمیان بھی غیرت آ جاتی۔ جس طرح آپ کے پھوپھو کو ان کی محبت سے جدا کیا، اسی طرح آپ بابا کو بھی اماں سے الگ کر دیتے۔ سارا مسئلہ بیٹی اور بیٹے کا ہے، ایک نعمت ہے تو دوسری رحمت، پھر بید باؤ کیوں؟ بیٹی کی پسند میں دنیا کے سامنے گردن کیوں اکڑ جاتی ہے، غرور کیوں ذات کا حصہ بن جاتا ہے، اور جب بیٹی کی پسند کا ذکر آتا ہے تو بندوق نکال لی جاتی ہے، قتل و غارت شروع کر دیا جاتا ہے، غیرت کا مسئلہ بنا دیا جاتا ہے۔ بیٹی کی پسند کو قبول کر لینے سے دنیا میں سر جھکتا نہیں ہے دادا، یہ بات آپ لوگوں کو سمجھنی چاہیے۔ لاحق قتل کرنے کا اختیار آپ کے پاس نہیں، روز محشر خدا کو جواب دینا ہوگا کہ اس کے بندے کو کیوں زخم پہنچایا گیا، کہ بیٹی پر بیٹے کو کیوں فوقیت دی۔ اب بھی وقت ہے معافی مانگ لے پھپھو سے، محبت کو جرم نہ بنائے، محبت کو محبت رہنے دے۔ وہ روتے ہوئے کہتی ان کے گھٹنے پر سر رکھ دے۔ دل اویس صاحب نے آنسو سے تر چہرہ اٹھائے نین تارا کی جانب دیکھا جو رخ موڑے کھڑی تھی۔ کلیجہ کٹ رہا تھا، سالوں سال گزرے تھے اور وہ اپنی بیٹی کی ایک مسکان کو تڑپ رہے تھے۔ معاف کر دو، دل اویس صاحب نے کامتے لہجے میں معافی مانگی۔ کبھی نہیں، قتل کی کوئی معافی نہیں، نین تارا چیخی۔ دل اویس صاحب کے رونے میں مزید اضافہ ہوا جبکہ ضمیر مجرموں کی طرح سر جھکائے کھڑے تھے۔ تمام زندگی اس عمل کا ایک گلٹ انہیں اندر ہی اندر جو کھائے جا رہا تھا۔ مجھے آپ لوگوں کو کسی سے ملوانا ہے۔ احتشام کے کہنے پر سب اس کی جانب متوجہ ہوئے تھے، لیکن دروازے سے اندر داخل ہوتے شخص کو دیکھتے سب بے یقینی میں مبتلا ہوئے۔ شہد رنگ آنکھیں پھر سیاہ آنکھوں سے ٹکرائے۔ تصادم اس قدر زور آور تھا کہ ہوائیں ساکن ہوئی، آس پاس کا شور کہیں دور جا سویا تھا۔ سالوں پہلے کا منظر پھر دہرایا گیا تھا، بس فرق آج اتنا تھا کہ ان نگاہوں میں پیاس تھی، طرب تھی، اذیت تھی۔
وہ वहम है ना मेरा, ये सुभान नहीं, मेरा वहम है, बोलो। नयनतारा एहतशाम की जानिब देखते चीखी थी। हकीकत है, जब मामू को मुर्दा समझते हवेली से बाहर फेंक दिया गया था, तब अजमीर मामू ने इनके वजूद में हल्की सी जिंदगी महसूस करते इन्हें अस्पताल पहुंचाया। अल्लाह का करम था और आपकी मोहब्बत की ताकत कि मामू का ऑपरेशन कामयाब ठहरा। कई साल गुजरे उन्हें जिंदगी की तरफ लौट आने के लिए, और जब वो जिंदगी की तरफ लौटे तब हमने उन्हें टूटा हुआ पाया। वो किताब जिसका जिक्र मैंने आपसे किया, वो किताब मामू ने लिखी, जिसका नाम नैन है। जहाँ आज तक आपने शादी नहीं की, वही मामू ने भी नहीं की। और ये सवाल मुझे खटकता रहा, जिसका जवाब जानने के लिए मुझे मामू से एक तवील बहस करनी पड़ी। और फिर मुझे उन्होंने ये किताब दी, और मैंने भी इरादा बांध दिया कि मैं आपको ढूंढकर आप दोनों की अधूरी दास्तान को पूरा करूंगा। और पाकिस्तान चलाया, आपके बारे में मालूम करने की कोशिश की। तब मुझे रोशनी के बारे में इल्म हुआ, और ऐसे कैसे हो सकता था कि जिन शहद रंग आंखों के शदाई मेरे मामू हुए थे, उन आंखों के वार से बच्चा था मैं। मोहब्बत हो गई आपके भतीजी से, और अब मैं यहाँ हूँ आपके सामने। आप कहानी को इख्तिताम की तरफ ले जाते हैं। क्या कहते हैं दानिश जान और होने वाले सुसर जी? माहौल में छाई कशीदगी को कम करने की खातिर वो दिल अवेज साहिब और जमीर साहिब से मुखातिब हुआ, जो अपनी गलतियों पर नादिम अब मुआफी के मुंतजिर थे। जबकि नैन तारा हिचकियों से रोती थी, और फर्श पर बैठती रोशनी का हाल भी कुछ मुख्तलिफ ना था। बस करें यार, अभी इतना हक हासिल नहीं है कि आपके आंसू पोंछ पाऊं। सालों तड़पाऊं मैं, और शायद एहतशाम ना होता तो आखिरी सांस तक तड़पता। अब तड़प खत्म होने को आई है, तो अब आंसू बहाते मुझे तड़पा रही हैं। सुभान साहब की आंखें नम थी। 20 साल के तवील अरसे के बाद उनके रूबरू थी। वो तमाम दूरियां मिटाए उनको खुद में बीच लेना चाहते थे। थड़कपन क्या नहीं शहरी बाबू, पाँव कब्र तक लटक रहे हैं तुम्हारे। वो खुद तरफ उठी थी। उन्हें अपने रूबरू देखते कि खुदा की बनाई हदूद को तोड़ना नहीं चाहती थी। अपने अजली अंदाज में मुस्कुराती बोली। लायला बेगम आसूदगी से मुस्कुरा दी। समीर साहब और दिल अवेज साहब को अपने कंधे पर लदा बोध सुबहान साहब को जिंदा देखते उतरता महसूस हुआ। अब भी माफ नहीं करोगी? हम नादिम हैं अपनी गलतियों पर नैन, जमीर साहब ने अपनी बेबसी से पूछा था। अपनी मोहब्बत के सदके माफ किया। इस वक्त तो वो अपनी जान भी दे जाती। मुस्कुराते हुए कहती हो दिल अवेज साहब और जमीर साहब को माफी दे गई। उनकी इस गुनाह की जिसकी माफी नहीं थी, हिसाब तो होना था रोजे महशर, लेकिन दुनिया में नहीं वो माफ करते उनका बोझ कम कर गई थी। कहा था ना तुम्हें पाकर ही रहूंगा, देखो मैंने हासिल कर दिया तुम्हें। सुर्ख अरूसी लिबास में मलबूस रोशनी का हाथ जकड़े वो दिलकशी से मुस्कुराए। मर्द की मोहब्बत सच्ची हो तो मन पसंद औरत को दुनिया से छीन ले। आपने ना सिर्फ हमारी मोहब्बत को मंजिल दी, बल्कि अनाबी और उनके शहरी बाबू को मिलाने का सबब बने। एहतशाम अपना हाथ जकड़े जिशान की हाथ को अपने लबों से लगाते वो नरमी से बोली, रब ने किसी ना किसी का तो वसीला बनाना होता है ना, शायद इसीलिए मेरा चुनाव किया ताकि मैं तुम तक पहुंच सकूं। मोहब्बत से कहते हुए दरमियान में हाल फासले को मिटाते उसके बेहद नजदीक आते उसका चेहरा हाथों के प्याले में थामे, निगाहों में जज्बात का ठाठे मारता समंदर लिए धीमी आवाज में गोया हुआ, इजाजत है रूहे जानम कि तुम्हें अपना बनाते सारी जिंदगी के लिए खुद में कैद कर लूं, कि फरार की तमाम राहें मुस्तरद हो जा, मेरे अलावा तुम्हें कहीं सुकून ना मिले, तुम्हारी जाए पना तुम्हारी मंजिल में बन जाऊं। उससे इजाजत मांग रहा था जो पूर उसके नाम की थी। रोशनी के दिल में कैद एहतशाम की मोहब्बत में मजीद इजाफा हुआ। अगर ये शख्स हिम्मत ना दिखाता तो वो मोहब्बत से दस्तबरदारी इख्तियार करते शायद नहीं, यकीनन मौत को गले लगा जाते। लेकिन इस शख्स की हिम्मत का सिला था जो आज वो इस्तेहकाक से उसके सामने बैठी उसके नाम थी। करके जिकाए बाहों का हार एहतशाम के गले में डाले वो बिन बोले खुद स्पुर्दगी दे गए। एहतशाम उसकी अदा पर जानिसार होते, उसके चेहरे पर झुकते, उसकी सांसों में दस्तरस हासिल करते, उसकी रूह में समाता चला गया। आखिरकार मोहब्बत ने मंजिल हासिल कर ली। हमारी मोहब्बत रोग नहीं बनी, नाकाम होते दिल में कैद नहीं हुई। आबाद होगी सुभान, हमारी मोहब्बत अमर हो गई, हम नाकाम नहीं हुए। उसकी बाहों में कैद वो चौदवी के चांद की चांदनी में लिपटी मुस्कुराते हुए कह रही थी, और सुभान साहिब सरशार से मोहब्बत की इस अदा पर मुस्कुरा रहे थे जिसने अजियत की इंतहा करते अब सुकून दिया था, एक गहरा सुकून जिसकी मुद्दत आखिरी सांस तक रहने वाली थी। क्या देख रहे हैं? सुभान साहब को यूं अपनी जानिब यकटक देखते वो बमे रेस किए गोया हुल। मैं देख रहा हूँ कि मेरी वो शर्मीली सी नैन कहाँ गायब हो गई जो मेरी नजरों की हदत से पिघलती नजरें झुका लेती थी। सुभान साहब ने शोखी से कहा, इतने अरसे बाद तो इन आंखों में इनका महबूब का चेहरा देखने को मिला है। ये तो अब तमाम शर्म बलाए ताक रखते दीद की प्यास बुझाएंगी, मेरे बस में नहीं है ये। पूर्णम आवाज में कहती वो अपना सर सुभान साहब के सीने पर दिल के मुकाम पर रख गई जिसकी हर धड़कन उनका नाम जप रही थी।
محبت کی کتاب جس کا نام نین تھا، اس میں ایک اور جوڑا شامل کیا گیا، روشنی اور احتشام، جن کی کہانی کے بنا نین تارا اور سبحان کی کہانی بھی ادھوری تھی۔ لیکن اب کتاب کا اختتام لکھ دیا گیا تھا، ایک بہت ہی خوبصورت اختتام، جہاں لکھا گیا تھا محبت جرم نہیں، محبت صرف محبت ہے۔